त्या ट्रान्सपोर्ट भवनाचो 4000 स्क्वेअर मीटर जागो त्या ईव्ही ट्रान्सलॅनाक यांच्यानी दिला चार्जिंग करपाक बशी. मुख्यमंत्री जेन्ना सांगता की गाडयो हाडपाच्यो बंद केल्या, कालच्या मिटिंगेन सांगता स्वतः इन प्रेझन्स ऑफ डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री एकटो बी उलोवंक ना. ताचो फोटो तुम्ही सगळ्यांनी पयला आसतलो सगळ्यांनी की तितून 2 एडिशनल डायरेक्टर एडीटी हेडक्वार्टर जाल्लो. यांच्या फुड्यान जर मुख्यमंत्री सांगता जाल्यार ह्यो गाडयो येयल्यो खंयच्यान आणि रजिस्टर कश्यो जाल्यो त्याची चौकशी हांगासर जावपाक जाय. ती हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान मागताय हांगा सरकारा कडेन की मुख्यमंत्र्यान यांची दखल घेवची. गाडयो बोगस एड्रेसाचेर, बोगस एड्रेस म्हणटा कित्याक तो जागो डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाचो, तो त्याच पुरतो ताका चार्जिंग स्टेशन घालपाक दिला. आनी तो जर तो आतां वापरता आपूण गाडी रजिस्टर करपाक आनी हे जर पेपर घेवन रजिस्टर करता जाल्यार गोंयकारांनी वचपाचें खंय? पळय कितें जालां न्हू. दुसरो मुद्दो कितें आहा की ह्याच साहेबाक आनी म्हापशा साहेबाक ह्यो ज्यो इलेक्ट्रीक गाडयो आहा ह्यो 2 ऑफिसांनी रजिस्टर, 3 ऑफिसांनी, मडगांव, हांगा पणजे आनी म्हापसा. हांवें 3 ऑफिसांनी कंप्लेंट दिल्ली की ह्यो गाडयो ज्यो पळय एज पर मोटर व्हेकल एक्ट जे नोटिफिकेशन आहा मोर्ताचे मिनिस्ट्री ऑफ रोड अँड ट्रान्सपोर्ट हायवे, त्या नोटिफिकेशना प्रमाणे तांकां ग्रीन नंबर प्लेट कमर्शियल जर गाडी आसात आनी एरो नंबर आसपाक जाय. ह्या गाडयांची ग्रीन नंबर प्लेट आनी 10 नंबर आहा. हांवें स्पेसिफीक कंप्लेंट दिल्या ह्या ऑफिसाक, म्हापसा दिल्या आनी पणजे दिल्या आनी एक्शन घे म्हणून. साहेब म्हणटा आपूण आफोन हाडलो म्हणटा आनी सांगले म्हणटा ताका. तुम्ही विचारूंक शकता त्याच्यात म्हणणे की आपण आफोन हाडलो आनी सांगले. आतां तुमकां आनी आमकां जर तर व्हायोलेशन केल्लें आफोन हाडून सांगतले जाल्यार काय तालाव दितले जाल्यार कितें दितले जाल्यार तुमकां विचारता मिडिया. तालाव बी पडटा जाणा न्हू तुमी, तालाव दितले जाल्यार न्हू कितें आमकां जाल्यार दिता ते तालाव बरोबर ना जाल्यार काय म्हणटकूच आतां तो म्हणटा आफोन हाडून जालें. आफोन हाडून जालें म्हणजे कितें कंप्लेनीत जेन्ना येता तेन्ना मागीर खंय तरी वेव्हार जालो कहो दिसता. आफोन हाडले, तालाव जर दिले जाल्यार कळटले जाल्ले. अरे काल जेन्ना ह्या साहेबाची बस म्हापशा रजिस्टर म्हापशा आरटीओ का धरूंक लायता नंबर प्लेटी बरोबर ना म्हणून ह्या साहेबान कंप्लेनीचेर केलें कितें तें सांगपाक जाय, कळोवंक जाय सगळ्या लोकांक. आनी हांवें खास करून तुमकां साहेबाच्या फुड्यान प्रेस कित्याक घेता की तेकाय उलोवनी, तेकाय उलोवपाची संदी दिया. जर हांव चुकीचें उलयता तेणी म्हाका करेक्ट करचो, काय प्रॉब्लेम ना. हे कितें आहा कोणाचेर पर्सनल काय ना हांगासर. कितें आमच्या पोटाक दुखता म्हणून आमकां हे केला. पळय कितें जालां आमी न्हू भुरग्यांक बी आमच्या आतां ह्या धंद्यान हाडल्या, कळ्ळें न्हू. भुरग्यांक धंद्यान हाडल्या, जे भुरगे आमचे शिकल्या पळय कितल्याच ऑपरेटरांचे तांकां आमी ह्या धंद्यान हाडल्या. तांकां सरकारा कडेन नोकरी मागोवंक वचना. आनी ते भुरगे शिकलेले जर आमचे जर आमी जर धंद्यान हाडले तांकां जर प्रासार तर हे भायले येवन तर अशे गाळी बिळी मारतले आनी बशी आडयो घालून तर धमकी दितले आनी लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब जर करतले जाल्यार आमी जगाप कशें? म्हणजे आमच्या भुरग्यांनी कितें गुन्यांव केलो, गरिबाच्या घरांत जल्माक येयले ते. आतां जे कोण साहेब बी पळय सरकारी नोकरेक बी तेंचे भुरगे श्रीमंत घराण्यांत जल्माक येयले. आमचे भुरगे आमी भाड्याक बी हाडले पळय तेन्ना भाड्याच्या घरांत जल्माक येयले. पण ते रस्त्या वयले अशें जाले तेंचो हिशोब. तांकां किंमत ना, तेंच्यान तांकां जगपाचो आधार ना. पण म्हाका याद येता ते ज्यूस म्हणून पळय तांकां मेसकड केल्ले रशियेक त्या वेळाचेर. थंय तरी आमकां करून उडया सीएमाक सांगा चिड्डून उडया जेसीबी बी हाडून लोकांक. आनी सामान्य मनशाक जगपाचो अधिकार ना अशें तुमी सांगा गोंयान काडा कायदो. इतलेच बाकी उरला आतां. ह्या सरकारान म्हणटा जमनी दवरूंक ना, कोणाचे जागे सोडूंक ना, कोणाचे दोंगर सोडूंक ना. वयता थंयसर आयज आंदोलनां ह्या सरकारा विरोधान आहा. आनी गोंयान कितें आहा केंद्रान तरी एकट्यान राजिनामो दिलो. गोंयान तितली पोतूय ना कोणाची राजिनामो दिण्यासारखी. कित्याक व्हडले व्हडले काण करून आयज मान वयर करून पडटा सगळे. ताका लागून तुमच्या मिडियान जेन्ना मागता की जर सरकार जागे आहात जाल्यार मुख्यमंत्र्यान काल सांगलेल्या प्रमाणे बशी खंयच्यान येता आनी कोण ह्यो हाडटा आनी सेक्रेटरीकूय सांगला ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी बशी खंयच्यान येयल्यो तेची चवकशी जावपाक जाय. आनी ह्यो जाल्योच कश्यो रजिस्टर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या जाग्यार तो टेम्पररी जागो जो दिला त्या एड्रेसाचेर बशी जाल्योच तेणी बरयलोच कसो. पूण हे सगळ्या हेची चवकशी जावपाक जाय आनी बशी रजिस्टर जावपाक जाय. म्हणून ही मागणी करता हांगासर. तुमकां साहेबाक कितें प्रश्न विचारपाक जाय अशें कितें जालें की दोन बसी हाडली, इजी बसी 2 येयल्यो ते रजिस्ट्रेशनाक येयल्यो. तेंच्यांनी कदंबा आनी ही कंपनी कोणा पळय एवी ट्रान्स तेंचे एग्रीमेंट आहा फॉर ऑपरेशन. तेजे ते एड्रेस आहा पळय कदंबा ताका एनओसी दिले तेजे एमडी की गाडी कदंबाच्या एड्रेसार रजिस्टर करची. ऑफिस तो म्हणटा ते ऑफिसूच ना, ते एड्रेस आसा तो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो एड्रेस म्हणटा तो. ऑफिस आहा तें बट जागो आमचो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट. मग तुम्ही व्हेरीफाय केलं काय म्हणता? एड्रेस ऑफिस व्हेरीफाय केलं ऑफिस. म्हाका सांगूया Office is a temporary address given for the rent or lease. No, that office where they operating now is the station, EV station. चार्जिंग स्टेशन. इट इज चार्जिंग स्टेशन. इट इज गिवन फॉर चार्जिंग पर्पज. ना ना बस स्टँडार सर आता म्हाका बरोबर दिला. हे तांकां कोणी दिला तांकां एमडी कदंबा तुमचे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जाल्यार तुमी दिवंक जाय डायरेक्टर. Because they have signed agreement with Kadamba Transport Corporation and AV Trans. What is the address you have given in the agreement? Same agreement. This Kadamba, the KTCL office new bus stand part of Banji. Kadamba is given a letter. Kadamba is given a letter. किती म्हणून Sir, it is a charging station or their office? किती म्हणून लेटर? There is no objection to register. They are seeing the office at the address of Miss AV Trans Private Limited, care of KTC new bus stand part of Banji. मग तुम्ही तुमचे जागो तो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो तो कदंबाचो कसो जाता?
तुम्ही कित्याक हे करता? Because transport department has given this that बरं, पण EV charging to Kadamba. EV चार्जिंग दिला Station to पण Kadamba. त्या ऍड्रेसाचेर रजिस्टर कशी जाता काय म्हणटा That is the address of operations. होय, होय. That is the address असं of कुठे, असं कुठे. operations. काय 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 जी ऑफिस ऑर्डर पळय असली पळय काढल्या पळय हांव उल्लेख केला म्हणजे रक्त येयल्या परत त्या ऑफिस ऑर्डरीन स्पष्ट शब्दान सांगला की आधार कार्ड लिव्हर लायसन आणि असली लेटरा बिटरा चलाना पयलीं कितें करताले लिव्हर लायसन एग्रीमेंट हाडटाले आणि एक पार्टीचे कडले लेटर हाडटाले कितें म्हणून की आपली गाडी रजिस्टर करपाक एनओसी काय ना आता हांगा एग्रीमेंट सोडूनच घाल हांगासर लेटर फक्त दिला कदंबान आनी कदंबाक कोणी ऑथॉरिटी दिली हांव नको आनी साहेबान कशी एंटरटेन केल्या पळय ती हांगासर पण याची सखोल चौकशी जावंक 400 पानांचो पळय एग्रीमेंट दाखयता साहेब पळया हांगा मेळटा साहेबानूच म्हाका दिसता वाचूंक नाका आनी चाललेले आतां वाचला जाल्यार तितून कितें बरयला काय म्हणून तो वाची नासतना तेणी दिला हेंच्यांनी घेतला हांगासर आनी दवरला कळ्ळें न्हू असो हो इनजस्टिसायज जावपाक लागला सगळ्या बसकारांचे आनी आतां पर्याय ना खंय तरी आतां एक तर जीव दिवप नाल्यार खंय तरी एक आत्मदहन करप आनी बेश्ट करचो ना हांव बेश्ट करचो ना हांव तें सांगता सरकाराक सांगता बॅटमॅन फॉर सुसायड म्हणून हेंचेर कंप्लेंट बरयतलो पुलीस स्टेशनार आत्महत्येक हे लोक प्रवृत्त करता आमकां आतां कित्याक आनीक जगपाचें आमकां काय ते साधन दवरिना हांगासर पूण हेंचेर कंप्लेंट करप पुलीस स्टेशनार आनी खंय तरी येवन उपोशणाक बसप सुदीप म्हाका Mr. Kharola, I have one question. When any individual comes for registration, what are the documents he has to produce? Anybody who comes for registration of a bus, EV bus, Bus. what is the document here? Here, till now, there is no private company come for EV. No, no, if anybody comes. What document Any is- individual if person he- come. If he is a person, individual, election card, Ah. Aadhaar card copy, आधार कार्ड ना election card. Now he says- Subsequent document we take. Main is election card. Election card is the main thing. Epic card. Yeah, epic card. That is it. So, and address proof. Address. That is address. Epic card is address. Epic card, election card is for address. And So if if it's a- permanent address? Permanent. The Epic card person is should be permanent. residents in Goa. No, that is that. You can be for private vehicle. Anyway, you can buy. No, no, anywhere. for commercial vehicle. For commercial vehicle, resident of Goa. Epic card Resident, is compulsory. voting card is Goa. So that means if a company is the company should Company, be. company should be registered in Goa. Registered Should in have Goa. a- Is now, that this is a company government, registered? this is a government undertaking, KTCL. Yeah. So this party has have a contract with KTCL, कोण ते AV Trans. कोण काय म्हणते ते खंयचे From Hyderabad. Huh? Hyderabad company. They have a tie with Kadamba. And Kadamba has given them the premises to operate. सर तुमचोच आको तुम्ही कशे हँडल जाता तुम्ही किती कापून हय त्यांना सरकारचे म्हणून तुम्ही कितेंय दिवपाक शकता कोणें ते तुमकां केलें म्हणून तुमचो जागो न्ही तो ट्रान्सपोर्ट न्ही तांकां चार्जिंग स्टेशनाक पॉयंट दिला चार्जिंगाक तुमी त्या एड्रेसाचेर टेम्पररी एड्रेसाचेर कशें रजिस्टर करता काय म्हणटा Because it is the government of Goa undertaking corporation. And they have, the government has tied up with these people. So they have given a पण कायद्यात सर, बसता म्हाका आतां एक लेटर दिलें कॉर्पोरेशनान जागो जावं तेजें ऑफिस कितें व्हेरीफाय करप आसता Verify केला, office is functioning. खंय आसा office ते? At the EV station. They are only the office. टीव्ही स्टेशन म्हणल्यार ऑफिस जालें ठीक आहे, they have got a premises there. The land Only they belongs to operate. transport department of Land transport. belongs to right? transport department. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट सुदीप तुवें म्हटलें पळय गव्हर्नमेंट सीएमान मेळून सीएमान असलें रजिस्ट्रेशन करनाका म्हटलें आनी हें आतां कशें ते ऑर्डर आहा तांकां किती ऑर्डर order आहा ती? ही ऑर्डरीन आधार कार्डार गाडी रजिस्टर करप ना एग्रीमेंटार करप ना लिव्हन लायसन एग्रीमेंट Sir, agreement. आणि Give a license आपण agreement. agreement आणि Rental रेंटल एग्रीमेंटार करप ना आणि तिसरे हेचेर आमचो Temporary. हय जालें सगळें भितर कळ्ळें आधार कार्ड. केन्ना दिल्ले Affidavit-आचेर. केन्ना केन्ना Affidavit-आचेर. केन्ना दिल्ले ते हे माझे त्यांना रोखता येयले ना आता त्याला झाले 4-5 महिने झाले काढून त्याचे फाटल्यान केला Last year, register. वयर न्ही 16 तारखेर Same address because they are getting registered. ठोस असं डॉक्युमेंट किती आहात तुमच्याकडे की ते रजिस्टर तुम्ही करू शकता त्या आधाराचे त्या डॉक्युमेंटाच्या आधारावर तुम्ही रजिस्ट्रेशन करू शकता हे असे ठोस डॉक्युमेंट त्यांचा Only the NOC what Kadamba has given. कदंबाक राईट No, no, no. When you do this, before that, the Department of Transport has issued a letter through CM that. पळय कितें आसलो न्हू पळय आयका प्रोसिजर कितें आसलो ना जेन्ना ऑफिस ऑर्डर जेन्ना येता आनी अशें एग्रीमेंट जेन्ना येता साहेबा कडेन तेन्ना साहेबाचें कर्तव्य कितें की आपल्या डायरेक्टराक पुरा कित्याक ऑफिस ऑर्डर डायरेक्टरान इश्यू केल्या हो आतां डायरेक्टराक ओव्हररूल करता हो रजिस्टर करप म्हणजे डायरेक्टराक ओव्हररूल करता एक्शन जावपाक जाय कळ्ळें डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी जावंक जाय एक म्हणजे कितें आसा पयलीं की जागो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो इज ऑलरेडी अवेर ऑफ दॅट It is given on. It is only given for purpose of charging Charging station. station. He cannot build their permanent office or temporary office also. So it is given on purpose of charging for charging the TV buses. त्यांना चार्जिंगेक जेन्ना जागो दिता कितें तेन्ना हो जागो आपलो स्वताचो आनी तो एनओसीच दिता कित्याक ही पयलीं हेणी पुलीस कंप्लेंट करपाक जाय की आपल्या जाग्यान हो कदंबा लेटर दितात कशें पत्र रजिस्टर करतात हे पुलीस कंप्लेंट काम साहेबाचें नाजाल्यार आपल्या ऑथॉरिटीक वयर कळपाचें बेस्ड ऑन दॅट ऑफिस ऑर्डर आसा न्हू जाणा न्हू ते त्या ऑफिस ऑर्डरीची म्हणजे तिका किंमत कितें जाली ओव्हरऑल करता येता तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागता आनी डायरेक्टरा कडेन की इमिजिएटली हेची चवकशी जावंक जाय एक म्हणजे ऑफिस ऑर्डरीचें वायलेशन एक म्हणजे स्वताचो जागो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो खबर आसतना त्या जाग्यान लेटर घेता कदंबाचे गाडी रजिस्टर करपाक पूण अश्यो जर सर्रासपणे तर हे तर भायल्या लोकांक हांगा जर हाडून दवरपाक लागले जाल्यार गोंयकारांनी कितें करप पुण्यान सांगला साहेब तुका तेच सांगता ऑर्डर काड की प्रायव्हेट बसवाले जे गोंयचे पळय आहा पळय तांकां चिड्डून उडोवपाचें म्हणून एक ऑर्डर काड
सुट्टले आम्ही सुट्टले ह्या त्रासातले आणि तुम्ही सुट्टले की तू काय त्रास नावचे मिडिया काढून जेन्ना हांव हांगा प्रेस बीस घेवपाक तुका वायट दिसतले कितें आसा पळय आमी जाम जाल्या सारखे सोंपल्या परिस्थिती ना धंदो चलोवपाची हांवें प्रेसान सांगला 2-4 म्हयन्या पयलीं कितें आनी आमी 3-4 म्हयन्यांनी काबार जाता आनी हांव हांगा रेग्युलर येवपी ऑफिसर हांव नानू साहेबाक सुद्दां सांगता 3 म्हयने उरले आमचे जर सरकार सांगला काल सीएमांकूय सांगला 3 म्हयन्यांनी आमी काबार जाता कित्याक आमी तगूत मारूंक शकना कित्याक जेन्ना ईव्ही बसोवन सायडीक उबी रावता पळय पयलीं गोंयकार पळय जे आसले ऑफिसाचे बी कामाक येताले पळय ते वयताले आनी एसी बसयली म्हणून तितून चडटाले आतां जे मायग्रंट लोक पळया ते वचून धांवता सरकारी गाडी आया म्हणटा एसी बस आया उसमे जायंगे म्हणटा तितून धांवता अशा रितीन आमचो धंदो काबार जाता आनी अशा रितीन हे हांगासर आनीक रजिस्टर करता सीएमांक व्हॅल्यू आहा काय हेंका व्हॅल्यू आहा स्वताच्या जाग्यान तो आतां पळय गाडी रजिस्टर करता आनी हो पयले न्हू हे इतिहास आहा ट्युरिजमाच्या जाग्याचेर ओपन बसी म्हण हाडल्यो डबल डेकर आयज आसा आयज ना ह्याच ऑफिस रजिस्टर करपी गाडी कितें आयज पळय दुख्खाची गजाल कितें तें आनी सांगता तुमकां हो साहेब त्या ईव्ही ट्रान्सलेनाच्यो गाडयो रजिस्टर करता त्या आपल्या स्वताच्या जाग्यार पूण ह्या साहेबाक पडलेले ना हेका आतां 5 लेटरां धाडटा ट्युरिजम जीटीडीसी हो प्रिमायसीस जेचो ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचो 5 लेटरां धाडटा तो वेर आले इतर ताका की वेकेट कर म्हणून हांगरसून तर तो आपल्याक जागो सोदपाचें ताका म्हत्व ना हांवें सीएमांक काल कानार घातला की बाबा हे ऑफिस खाली कर म्हणटा तेन्ना हे ऑफिस बंद पडले जाल्यार आख्ख्या पणजेकारांची गैरसोय जाता तिसवाडीकारांची तेन्ना हांकां प्रिमायसीस कर हे हांवें सीएमांक सांगला काय तर तो आपल्याक ऑफिस पळोवपाचें पडलेलें ना हो तेच्यो गाडयो रजिस्टर करून दवरता हे चल्लाय फुड्यांच्या फुडें साहेब ह्याच्यात दिसत सर तुम्ही बेकायदेशीर कृत्य कशें दिसना तुमी केली One by whatever was produced by Kadamba to me in front of that. So what did you find out is it legal or illegal? No, because in the past on the same address, the vehicles have been registered. No, but he said that. कितल्यो I cannot give the exact number. No, but he said अंदाजे that the कितल्यो government कितल्यो रे? Over 50 vehicles have been registered. ऑफिस ऑर्डर इज देयर office order is that should not be registered. You know, what lease and license agreement and other. This is also one type of agreement. What is showing? What is showing? It is a document election card. It is the election card. So, but sir, if I have called any relative from outside Goa and asked them to put any business over here, transport, did the department will allow? Only if he has election card, we will allow. Election card of Goa or? Goa. So then, they are having the company having any? Company is registered in Goa and having a tie with Kadamba for transport. No. It is not registered in Goa. Transport corporation. No. It is not registered in Goa. Don't misguide them. It is not registered in Goa. कंपनी गोंयान रजिस्टर ना ना हैदराबाद. खंयच्या ईव्ही ट्रान्स हैदराबादची कंपनी कदंबाक तो बसी दिता हाडून चलोवपाक कदंबान भाड्यान घेतले चांगले न्हू 75.48 पैसा भाड्यान घेतले चलोवपाक बसी कॉन्ट्रॅक्टाचेर आमचं रजिस्टर रजिस्टर नाले कशें जाता येता Company has made a tie with the Kadamba Transport Corporation. टाय But अप company is not टाय सुद्धा शब्द लागना Company is registered in Hyderabad, wherever. But if they have a tie-up MOU with KTC. कोणाची इंटरेस्ट आहे तुम्ही सांगताय इपिक जा बरोबर आता त्यांनी विचारलं That is for individual person. तर तुम्ही म्हटलं कंपनी जर आहा जाल्यार गोंयान रजिस्टर आसपाक Company should be registered in Goa. So, but this company is not नॉट registered. रजिस्टर Now this company is having a tie with KTC. No, Tie up tie-up is वेगळे, not registered is tie up different. वेगळे That आणि means the company- registration वेगळे. Company is not paying any tax to Goa government. सर फाल्यां कंपनी कदंबाकडे आणि एक एडवर्टिजमेंट टाय अप आहा फाल्यां तो येतलो आपण तेजे कडेन टाय अप म्हणून हो करतलो तो सांगता त्या प्रमाणे करतलो ते डायरेक्टर वेस्ट मॅनेजमेंटूय आता गोंयकारांच्यो गाडयो चलता पळय एक दिसा हांगा बोललो पळय तेन्ना ते येयल्ले तेणी सांगले आता आपूण गाडी हाडटा बायला आनी सांगलेले साहेबाक ऑफिस ऑर्डर जाणा काय म्हणून तेज्यो गाडयो हांगा रजिस्टर करून ना केल्यार नको आता ते आरटीआय मागचे पडटा म्हणून आमकां आरटीआयन करून पोवचें पडटा सगळे कडेन तेंच्या अगेन्स्ट दोन वाटी BMW पळय जे प्रकरण सुद्धा पळय जाला ते ह्याच ऑफिसांतल्यान उघड जाल्लें कळ्ळें न्हू BMW बवारिया मोटर्स पळय शोरूम सस्पेंड आसलो पळय ती गाडी ह्या ऑफिसान येयल्ली रजिस्ट्रेशनाक हांगरसून उघड जालें प्रकरण ते ती गाडी सस्पेंड केला आसतना हांगा गाडयो रजिस्टर करता ह्या साहेबाक सांगलें गाडी रजिस्टर करूं नाका डायरेक्टरान पळय शोरूम सस्पेंड केला पळय डायरेक्टरा कडेन एडवायस घे म्हणून तेणी पेपर धाडले फुड्यान सांगता विचारा पेपर धाडले एडवायस हे करपाक हे दी म्हणून आपल्याक परमिशन करूंक गाडी काय ना एडवायस मागपाक पेपर धाडले आयज पर्यंत तेंच्यान डायरेक्टरान एडवायस दिलेले इतर सांगलाले विचार दिले साहेब तुका परमिशन दिला चांगला गुन्हा काम. ऐकले आणि तशेंच हे बेकायदेशीर प्रकरण आहा सांगला डायरेक्टराक तेजी चौकशी जावंक जाय कळ्ळें न्हू तर मग आता तुमच्या पुढलं ओळखीचे आहे. तुम्ही ऍक्शन I will talk to the director and whatever we decide, we decide. पण तुम्ही डायरेक्टरा सांगून नाशिल्ले हे पहिले रजिस्ट्रेशन करतना हा त्यात माझे म्हणणे कितें आहा जेन्ना डायरेक्टरान ऑफिस ऑर्डर काढलेली पळय ती ओव्हररूल करून गाडी रजिस्टर करप आनी मागीर डायरेक्टराक विचारप हो टायमपास एका मिनटात टायमपास आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी काढून दुसऱ्याचेर घालप आपूण करप आनी मागीर हे करप दुसऱ्याचेर घालप कितें तें पळया न्हू आतां मिडियान तुमच्या आतां मांडला न्हू विशय पळया मुख्यमंत्र्या पर्यंत पावयता हो सांगून दिला आनी मुख्यमंत्र्यान कितें एक्शन घेता डायरेक्टराक 2 पारा सांगलाय त्याच्यावर ऑफिसान हाडला आनी त्याच्या फुड्यान फोन मारला साहेबाक त्यो अश्यो गाडयो रजिस्टर जाल्यो आनी हांवें म्हणून सांगलेलो
त्यांनी सांगलेले तो राजेश नायक हा पळय एडिशनल डायरेक्टर त्याका फोन करून सगळे पेपर मागय ते कितें जाला मिली बघत आहा सगळ्यांची डायरेक्टर कित्याक आपूण स्वता फोन मारिना एडिशनल डायरेक्टर पळय आहा राजेश नायक त्याका सांगले साहेबाक कर साहेबाक अजून तेणी फोन करूंक ना मिली बघत आहा कलीग न्हू ते कशें मारतले एकामेकाक पेपर मागपाक डायरेक्टर फाल्यां विचारतलो अशें ते मागीर फाल्यां विचारलो डायरेक्टर पचले प्रकरण अशें म्हणून तुमकां हा फोन मुद्दम प्रेस घेतला साहेबाकूय उलोवंक चान्स दिला त्याच्या ताका दिसना का आपल्यार अन्याय केलो थँक्यू Thank you.